Mapapansin nyo guys, pag matagal na cellphone nyo, ito hindi nyo rin ito nadidelete. Marami yan guys, oh. Meron yan guys dito, 1.5. Yung guys, sa video na to, i-share ko sa inyo yung dalawang step kung paano tanggalin yung lag ng cellphone natin. Karaniwan to guys, nangyayari pag medyo low na cellphone natin, no? Yung nagkakalag na siya, medyo bumabagal na siya guys. Kung mapapansin nyo guys, pag bagong cellphone natin medyo smooth, tapos pag tumatagal na nagamit natin, doon na siya nagkakaroon ng lag, no? Na, minsan guys, na experience pa natin na bigla na lang mamamatay guys yung cellphone natin at bigla mabubuhay guys. Yung guys, kung na-experience nyo to sa cellphone nyo, para sa inyo yung video na to. Tara guys, umpisan na natin. Unang step natin guys, punta tayo sa Google. Tapos pindutin natin guys yung profile na nasa taas. Profile natin guys. Tapos pindutin natin yung story guys. Yan guys. Kung mapapansin nyo guys, yan, mga story guys, i-delete natin yan guys. Mga nabibisit natin yan na site. Pwede natin yan guys i-delete per month. Yan, kung mapapansin nyo may month yan guys, i-delete nyo lang, pindutin nyo lang guys. Yan. Marami yan guys. Lalo pag matagal-tagal na yung cellphone natin, hindi natin na-delete to. Doon guys, nag-umpisa yung laging ng cellphone natin, no? I-delete nyo lang guys yan. Yan. Tapos, pag na-delete nyo na yan guys lahat, proceed tayo guys sa pangalawang step natin, no? I-back natin yan guys. Excuse me guys, medyo masipon ako guys. Tapos punta tayo guys sa Chrome. Tapos pindutin natin guys yung tatlong tuldok na nasa taas. Yan. Tapos pindutin natin guys yung settings. Baba tayo guys. Tapos pindutin natin ito guys na site setting. Tapos baba ulit tayo guys. Pindutin natin guys yung pinakababa, data stored. Yan. Yan guys, kung mapapansin nyo guys, pag matagal na cellphone nyo, ito hindi nyo rin ito nadidelete. Marami yan guys, oh. Meron yan guys dito, 1.5 GB. Yan, mga data guys na naka-store sa cellphone nyo na bibisit nyo guys na site na hindi nyo nadidelete guys. Pag matagal na guys yung cellphone nyo, doon na yan guys nagkakaroon ng lag. I-delete nyo yan guys lahat. Yan, delete all data guys. Delete nyo. Yan ang kina guys. Kung makapansin nyo guys, pag na-delete nyo yan, magiging smooth lang yung cellphone nyo. Yan. Yan. Yung guys, kung na gusto nyo guys yung video na to, pa-like naman guys at pa-subscribe naman sa aking YouTube channel guys. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye.